Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello, I'm Sri Bosia. I'm from English Education B. Okay, so today the topic I choose was descriptive text with the main material about I'm from of Indonesian or descriptive text of things. In terms of learning video that I using the online class method. Happy watching! Okay, the next basic competence, comparing social function, text structure, and linguistic elements of several oral and writing descriptive text by asking and giving for information related to description of people, animals, and objects, very short and simple, and then according to the context of their use. Oke, baik anak-anak, kompetensi dasar kita membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks deskriptif baik lisan maupun tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, deskripsi hewan, objek yang sangat sederhana dan pendek dengan sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, the next basic competence, fulfilling oral and writing descriptive text, very short and simple, related to people, animals, and objects, and then taking into account social function, text structure, and linguistic elements, and then correctly and in context. Baik, kompetensi dasar kita anak-anak menyusun teks deskripsi secara sangat pendek dan sederhana dengan yang terkait dengan orang, hewan, ataupun benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dengan sesuai konteks yang telah ditentukan. Okay, the next learning media and learning resource, media online, web group, tools or materials, handphone, Android, and laptop, resource, YouTube, Google, and then student handbooks. Baik, media pembelajaran dan sumber belajar pada materi kali ini melalui daring, WA group, adapun alat dan bahannya yaitu HP, Android, dan laptop. Dan sumber belajarnya itu bisa melalui YouTube, Google, ataupun buku pegangan siswa. Okay, definition of descriptive text. Descriptive text is a type of text in English that clearly describe the provides a taste to something, be it humans, planes, animals, or inanimate object. Baik, descriptive text yang kita ketahui adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas, yang melekat pada sifat-sifat baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda. Okay, the next, the purpose of descriptive text. The purpose of this text is to provide clear information about object being devised to the reader. Oke, baik anak-anakku sekalian, yang kita ketahui tujuan dari descriptive text itu adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan pada pembaca. Oke, the next, descriptive characteristic of text. The first, using the simple present. The second, using the many adjective, for example, big, small, colorful. And the last, using the relating verb, for example, is, have, and then affair and other verbs. Oke, baik. Adapun ciri-ciri descriptive text, yang pertama kita itu menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan kata-kata sifat, dan yang terakhir kita menggunakan kata kerja penghubung. Okay, the next, generic structure of descriptive text. The first, identification. This section located the first paragraph
The goal is to identify an object you want to describe. Identification serves to introduce readers about the object we will explain before we tell about more detail about the object on the next paragraph. Baik, identifikasi yang kita ketahui dia merupakan terletak pada bagian pertama paragraf, di mana memperkenalkan untuk mendeskripsikan suatu objek yang ingin kita deskripsikan, dan identifikasi itu berfungsi sebagai memperkenalkan kepada pembaca tentang apa objek yang kita jelaskan sebelum kita menjelaskan secara rinci di paragraf berikutnya. Okay, the next, the second, description. This section located in the second paragraph and so on contains the property inherent in sometimes that you introduce the reader in the first paragraph. Baik, deskripsi ini terletak pada bagian kedua dan seterusnya, yang dimana deskripsi ini berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang telah kamu kenalkan kepada pembaca pada bagian pertama atau paragraf pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Before we start learning, let's prayer first. Prayers begins. Okay, the next, I will attend you. By the way, you send your name in this group, and then you hear the voice noise that ma'am sent. This is a lesson ma'am repeat yesterday, and then today the material about I'm from of Indonesian or descriptive text of things. And then learning objectives after participation in the process learning. Ma'am hope you can the first give and ask for information related to description of object, both oral and writing. The second, compelling text that describe of objects spoken and writing. Oke, tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, Ibu harap kalian dapat memberi dan meminta informasi terkait dengan deskriptif teks, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua kalian dapat menyusun teks deskripsi yang mendeskripsikan sesuatu benda, baik secara lisan maupun tulisan. The next, before entering the material, ma'am will give a word of motivation. Be excited about learning something useful. Bersemangatlah kalian dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Okay, the next, ma'am will share a video about the description of the object. And then after you finish watching the video, ma'am asks you to send a video recording describing object in this WA group. You describing things are good. Thank you for doing very well. Hopefully you can improve again in describing something. The next, anyone can you convey conclusion today? Thank you for your who have given conclusion. Well, ma'am will convey conclusion today that the material about description of the text where we they try to description object and you made it with good word and then keep your health, still obey the CAP protocol. Thank you for today. Thanks for today. See you next time anak-anak. Wallahu yahdi hilal khair wal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.